उर्दू दुनिया के नाजरीन, नई वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, इसराइली हुकूमत की पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मजलूम मुसलमानों के खून का सौदा कर लिया। इसराइली तैयारा एक बार फिर अरब की सरजमीन पर लैंड। सेहूनी रियासत के अरब सरजमीन पर सफारत खाने ने कई सवाल खड़े कर दिए। अब क्या होने जा रहा है? तमाम हकाइक हम आपको आज की इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल उर्दू दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं ताकि आपको दुनिया की दिलचस्प मालूमात से भरपूर हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन, इसराइल में हुकूमती तब्दीली के बाद अब बड़ी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। नेतन्याहू की जगह वज़ीर आज़म बनने वाले नफ्ताली बेनेट भी गुज़िश्ता हुकूमत की शैतानी पॉलिसियों पर भरपूर तरीके से अमल पैरा हैं। अब तक की जो एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है वो ये कि अरबों ने मजलूम फ़लस्तीनियों के खून का सौदा करते हुए मुत्तहिदा अरब अमारात में सेहूनी रियासत इसराइल के सफारत खाने का इफ्तिताह कर दिया है। इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने पहले सफारत खाने और कौंसल खाने का इफ्तिताह किया। आलमी खबरसा इदारे के मुताबिक इसराइल के वज़ीर ख़ारजा यार लापिड वफ़द के हमरा 2 रोज़ दौरे पर गुज़िश्ता रोज़ अबू ज़हबी पहुँचे थे, जहाँ इनका इस्तकबाल अमाराती वज़ीर ख़ारजा ने किया। दौरे के दौरान इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने अबू ज़हबी में अपने पहले सफारत खाने और दुबई में पहले कौंसल खाने का इफ्तिताह किया। इस मौका पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अपने तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाहिशमंद हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि मशरिक़ वस्ता हमारा घर है। ये एक तारीख़ी लम्हा है और मैं खित्ते के तमाम ममालिक से मुतालबा करता हूँ कि आएँ और हमसे बात करें। 2 रोज़ा दौरे के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान कई मुआशी और तिजारती मुआहदे भी तय पाए गए। दोनों ममालिक के गुज़िश्ता बरस सिफारती ताल्लुकात की बहाली के ऐलान के बाद ये किसी इसराइली वज़ीर का पहला दौरा है। नाज़रीन, बिलाशुबा इस सफारत खाने के इफ्तिताह पर वाशिंगटन में आज जश्न का समा होगा और दुश्मन की ये खुशी इनके अल्फाज से भी साफ आया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने मुत्तहिदा अरब अमारात में इसराइल के पहले सफारत खाने के इफ्तिताह को खुश आइंद करार देते हुए कहा कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और इस्तेहकाम दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत और खुशगवार ताल्लुकात पर मुनहसर है। वाज़ेह रहे नाजरीन के अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की सालिसी में मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सूडान, मराकेश और कोसोवो ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात बहाल कर लिए हैं। ताहम इनमें सबसे पहला इसराइली सफारतखाना अमारात में खुला है। नाजरीन, इसराइली वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे की अरब दुनिया के लिए ना सिर्फ इलामती अहमियत है बल्कि मई में इसराइल गज़ा तनाज़े के बाद ये दोनों फरीकों के माबैन पहला बाकायदा सरकारी राब्ता होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल हमास तनाज़े के दौरान गज़ा में कम अज़ कम 256 अफराद मारे गए, जबकि इसराइल में 13 अफराद हलाक हुए थे। इसराइल हमास के दरमियान 11 रोज़ा तनाज़ा मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के हाल ही में कायम होने वाले ताल्लुकात के लिए एक इम्तिहान था, ख़ुसूसन जब UAE ने इसराइल के साथ ताल्लुकात और मुआहदे में इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे के इलाके को अपने से मुल्हिक करने की एक मौका के तौर पर पेश किया था, जिसकी फ़लस्तीन ने शदीद मुखालफत की थी। लड़ाई के आगाज़ में मुत्तहिदा अरब अमारात ने मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस के उन घरों से फ़लस्तीनियों के मुमकिन खला की मज़म्मत की थी जिन पर यहूदी आबादकार अपनी मलकियत का दावा करते हैं। ये मसला इसराइल और फ़लस्तीन की कशीदगी का महवर है। तनाज़े के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल पर जोर दिया था कि वो इस मामले का हल तलाश करे। ताहम कशीदगी के दौरान गज़ा पर किए जाने वाले हमलों की शिद्दत को कम करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात इसराइल पर सिफारती तौर पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकता था। मुत्तहिदा अरब अमारात जैसी रियासत जहाँ मतलिकुल अनान हुक्मरान होते हैं में मुतनाज़ा सियासी अमूर पर अवामी आरा का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के दौरान यहाँ के शहरी सोशल मीडिया पर इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत और फ़लस्तीनियों की हमायत करते नजर आते हैं। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में एक बार फिर इसराइल के साथ ताल्लुकात की बाज़गश्त शुरू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तानी हुकूमती अहदेदारों की जानिब से तल अबीब में इसराइली हुकाम से मुलाकात की गई। नाज़रीन, इन अफवाहों का इस न्यूज़ रिपोर्ट के बाद आगाज़ हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि वज़ीर आज़म के इस वक्त के मुआविन ख़ुसूसी ने मुबैना तौर पर नवंबर 2020 में तल अबीब एयरपोर्ट पर इसराइली हुकाम से मुलाकात की थी। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि बरतानवी पासपोर्ट रखने वाले नामालूम मशीर को इसराइल की वजारत ख़ारजा ले जाया गया, जहां उन्होंने मुतअद्दिद सियासी ओहदेदारान और सफारतकारों से मुलाकात की और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचाया। नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के कौमी सलामती के मशीर मोइद यूसुफ ने इसराइली हुकाम से मुलाकात की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि वो वाज़ेह अल्फाज में बता देना चाहते हैं
کہ ان کی اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقاتیں نہیں ہوئیں اور نہ ہی انہوں نے کبھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ انہوں نے کسی کا نام لیے بغیر ایک ٹویٹ میں کہا کہ یہ جان کر افسوس ہوا ہے کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کے رہنما نے یہ اشارہ دیا کہ میں نے خفیہ طور پر اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقات کی تھی۔ انہوں نے کہا، میں واضح الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اسرائیلی اہلکاروں سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی میں نے کبھی اسرائیل کا دورہ کیا ہے۔ وزیر اعظم اس بارے میں انتہائی واضح پیغام دے چکے ہیں۔ پاکستان فلسطینیوں کے لیے ایک منصفانہ دو ریاستی حل کے لیے کھڑا رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ سب سازشی نظریات ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے اس بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کا نام تو ظاہر نہیں کیا، لیکن پیر کو قومی اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کا زلفی بخاری کا ذکر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ انہیں ایک اور میٹنگ کے بارے میں بھی علم ہے جس سے قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف بھی شامل تھے اور پیپلز پارٹی کو اس حوالے سے بھی سوالات ہیں۔ معید یوسف کی جانب سے یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب اتوار کی شب اسرائیلی اخبار اسرائیل ہایوم میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے بیرون ملک پاکستان کے عہدے سے مستعفی ہونے والے زلفی بخاری نے گزشتہ برس مبینہ طور پر اسرائیل کا خفیہ دورہ کیا تھا اور وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا پیغام اسرائیلی اہلکاروں اور موساد کے سربراہ تک پہنچایا تھا۔ تاہم زلفی بخاری کی جانب سے ایک مرتبہ پھر ان الزامات کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ میں اسرائیل نہیں گیا۔ زلفی بخاری کا کہنا تھا کہ مزاحیہ بات یہ ہے کہ پاکستانی اخبار نے لکھا کہ اسرائیل ذرائع کے مطابق میں نے اسرائیل کا دورہ کیا، جبکہ یہی خبر اسرائیلی اخبار کسی پاکستانی ذرائع کے نام سے منسوب کر رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ خیالی پاکستانی ذریعہ کون ہے۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے پیر کو حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ اس حوالے سے حقائق عوام کے سامنے لائے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے تو حکومت کے لیے بہت آسان ہے کہ جن دنوں کے حوالے سے یہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ ان دنوں میں فلائٹ کی تفصیلات عوام کے سامنے لائیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بلاول زرداری کا کہنا تھا کہ یہ رپورٹ اسرائیلی اخبار کی جانب سے اسرائیل کے محکمہ دفاع کے سینسر سے اجازت کے بعد شائع کی گئی ہے، اس لیے ہمیں دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ جو فلائٹ کی تفصیلات خبروں میں آتی رہی ہیں ان کو عوام کے سامنے لایا جائے۔ ناظرین، زلفی بخاری کے علاوہ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے ڈیجیٹل میڈیا ارسلان خالد کی جانب سے بھی حالیہ دعووں کی تردید کرتے ہوئے پیر کو ایک ٹویٹ میں کہا گیا کہ زلفی بخاری نے گزشتہ برس بھی یہ واضح کیا تھا کہ انہیں حکومت کی جانب سے اسرائیل نہیں بھیجا گیا۔ یہ اسرائیل بھارت پاکستان جعلی خبروں کا پھیلاؤ کرنے والے نیٹ ورک بہت بورنگ اور آسانی سے پہچانا جانے لگا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آخری مرتبہ جب یہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا تو زلفی بخاری نے نہ صرف اسے مسترد کیا اور قانونی نوٹس بھیجا تھا بلکہ اسے رپورٹ کرنے والے ادارے مڈل ایسٹ مانیٹر نے معذرت بھی کی تھی۔ خیال رہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ زلفی بخاری نے اسرائیل کا مبینہ خفیہ دورہ کرنے کے حوالے سے تردید کی ہو۔ گزشتہ دسمبر کو جب چند میڈیا رپورٹس میں ان کے اسرائیل کے خفیہ دورے کے حوالے سے دعوے سامنے آئے تھے تو زلفی بخاری نے انہیں یہ کہتے ہوئے مسترد کر دیا تھا کہ وہ اس دوران ڈپٹی کمشنر راولپنڈی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔